जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज उमा चतुर्थी शिव निमंत्रण उत्सव। आज ज्येष्ठ मास बा वृष मास 16 दिन मे मासर 30 तारीख शुक्रवार। आज चतुर्थी 50 दंड 31 रात्रि 1:21 मिनिट पर्यंत। आज पुनर्वसु नक्षत्र 50 दंड 15 रात्रि 1:15 मिनिट पर्यंत। आज गंड जोग। आज जन्म होता शिशु मानकर मिथुन राशि शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण देवगण रात्रि 7:19 मिनिट पर कर्कट राशि। आज এই কর্কট রাশি ব্যক্তিঙ্কর বিপ্রবর্ণ দেবগণ। আজি মৃত্যু ব্যক্তির রাত্রি 1:15 মিনিট মধ্যে একপাদ পুষ্কর দোষ। ফল বংশহানি, হোমাদি শান্তি, অন্নবস্ত্র, স্বর্ণ, ঘৃতকাংশ দান বিধেয়। আজি চতুর্থী শ্রাদ্ধ। আজির নিষিদ্ধ খাদ্য কহিলে মূলক অর্থাৎ মূলা ভোজন নিষিদ্ধ। বিবিধ অদ্য উমা চতুর্থী শ্রী শিব নিমন্ত্ରଣ উৎসব। आज जदि आम अशुभ बेला 12 बेला किंबा काल बेला कथा कहवा दिवा 8:26 मिनिट पर 11:43 मिनिट मध्य। कालरात्रि कहले 8:52 मिनिट पर 10:13 मिनिट मध्य। एवं आज जदि शुभ बेला महेंद्री जोग कथा देखा ताले प्रातरु 5:56 मिनिट पर 6:04 मिनिट मध्य एवं 9:08 मिनिट पर 9:57 मिनिट मध्य। अमृत जोग कहले दिवा 11:57 मिनिट 56 मिनिट पर एवं 2:20 मिनिट मध्य। अस्तरु रात्रि 8:40 मिनिट मध्य रात्रि 3:32 मिनिट पर। तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आजिर दिनचर्चा कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा आउ देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। प्रथमे मेष राशि, शेष रे मीन राशि। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची 30 तारीख शुक्रवार 12टी राशि रो राशिफल। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, प्रथमे आम जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने आपण मानक पई ये कार्ड आसी 3 ऑफ कप कार्ड। आपण को लाइफ रे आज निश्चित भाव में किसी द्रव्य लाभ अच्छी, कौन कार्य सफलता अच्छी जोथि पई आपण माने निश्चित भाव में खुशी हेबे। खुशी रे सांग मान सहित बुलाबुली करेंगे, खुशी रे किछि खर्चांत हेबे, खुशी रे किछि अर्थ खर्चांत करी मनोरंजन करेंगे, सांगसाथी मान सहित जोगाजोग करेंगे, नचेत घरे किछि खुशीर पाई किछि खर्चांत करेंगे। जहाँ भी हो कौन कारणवश आज आप बहुत खुशी समय बितेबे आउ किछि भी द्रव्य आपन को प्राप्ति होबार जोग मध्य आज रोची। तेबे 1 अश्विनी नक्षत्र, 2 दिजा नक्षत्र, 3 कृत्तिका नक्षत्र, ये 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी मानक पई निश्चित भाव में दिन भल रोची। तेबे मन रखंतु एई मेष राशि व्यक्ति माने गुरुवार दिन केबे खई भाजंतु नाही आउ गुरुवार कौन प्रकार खई भाजिबा को घरे परमिशन दियंतु नाही। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने 3-2 कृत्तिका नक्षत्र, 4-2 रोहिणी नक्षत्र, 5-2 मृगशिरा नक्षत्र, ये 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा प्रिय वृष राशि व्यक्ति आपण माने आपण मानक पई ये कार्ड आसी 6 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। आपण को पाखरे किछि अर्थ रहिबो, आदर सम्मान आपण को लोक माने करिवे, आपण मान को भल पाइबा देबे। आपण माने सेई भल पाइबा भितरे अन्य मान को कौनसी साहाय्य करिवार हाथ निश्चित आज पढ़ेबे। जो मानकर अर्थ आवश्यक अच्छी से आपणकर सख्य अनुसार अर्थ हेल्प करंतु, आशीर्वाद पूर्ण रहिबो। जो मानक पाखरे अत्यधिक अर्थ अच्छी से आज देवाश्रम बुधाश्रम कौनसी अनुष्ठान को मध्य अर्थ प्रदान करि परिबे। जहाँ भी आज करंतु आज आपनको निश्चित भाव में आशीर्वाद रहिबो। ये आशीर्वाद आगामी पाई आपणकर अनेक कार्य लागिबो। तेणु लोक माने आज आपनको सम्मान करिवे, आदर करिवे, भल पाइबा मध्य देबे। दिन आपणक पाई निश्चित भाव में भल अछि। तेबे मन रखंतु मोर प्रिय पुरुष राशि व्यक्ति माने गुरुवार आमिष भोजन करंतु नाही, गुरुवार घरे मध्य आमिष करिवार परमिशन दियंतु नाही। एबे आसंतु देखिबा मिथुन राशि विषय।
ପାଞ୍ଚ ତିନି ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 6 3 ଆରାଧ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 7 3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଦ ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। କିଛି କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ କେଉଁ କାମରେ ସଫଳ ହେବେ ସେଇଭଳି ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆଜି ଆସିବ। କାରଣ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ରହିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କାହାରି ସାହାରା ନେବା ଦରକାର। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାରା ମିଳିଯିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯାହା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାହାର ସହାୟତାରେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଲୋକ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ମିଜାଜର ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ମିଜାଜର ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଭିତରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ କିଛି ହଠାତ୍ କରିପାରିବେ। କିଛି କରିବା ଆଗରୁ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି, ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଆଜି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବେ, ଦେବାଶ୍ରିତ ହେବେ, କୌଣସି ଦେବତାର ଆଶ୍ରା ଲୋଡ଼ିବେ, କୌଣସି କାହାର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଗୁରୁବାରେ ତୁଳା କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୁରୁବାରେ ଘରେ ତୁଳା କିଣିବାର ପରମିଶନ କେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର ଯୋଗ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଥିଲେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ସାହସିକତା ରଖିବେ, କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରିସ୍କ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ, ସେ ବି ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଅପଯଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ 7 4 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, 8 4 ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 9 4 ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଉରେ ଆମିଷ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଉରେ ଆମିଷ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଘରେ ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ସେ ପୁରୁଣା କଥା ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରିକି ଆଉ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ 10 5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି, 11 5 ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ 12 5 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ମନରେ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି ଘଟଣା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନରୁ ପାସରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାକୁ ଧରିକି ଆଉ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଧରିକି ବସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ହେବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ମୌକା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମନ ଖରାପ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମନ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଭଗବାନ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯାହାକି ରାତିରେ ଦହି ପିତା ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଦହି ପିତା ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 12 6 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13 6 ସ୍ଥା ନକ୍ଷତ୍ର, 14 6 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର। ଇଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ରହିବ, ସମ୍ମାନ ରହିବ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାର ଲାଭ କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କ୍ୟାରିୟରର କିଛି ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାହାରି ପ୍ରତି ଆଜି ଏକ ନିଷ୍ଠୁରତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଯେହେତୁ ଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ, ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିରେ ମନକୁ ଆଜି ରଖନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖାଇବା ସମୟରେ ଅନ୍ନ ତଳେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଅନ୍ନ ତଳେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଶିଖାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଏଇଟି ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ, ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଯଦି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ କଥା କହିବି, 14 7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15 7 ସ୍ୱାୟୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 16 7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି
एकाग्रता सह किछि कार्य करिवे सफलता अवश्य प्राप्ति हेबो किंतु आपनक सहित केही प्रतारणा करि पारे आपनक सहित केही छलना करि पारे किंबा आपनका सहित मध्य प्रतारणार शिकार मध्य हेई पारंती तेणु करी सेति पई आज दिन को आपण माने जगी रखी देखिबा दरकार दिन भलो अछि ए सब समस्या रु आपण जदि हाथे मापी चाखंड रे रहिबे ताले निश्चित भाव रे आज भलो फल आपण को प्राप्ति हेबो जहाँ भी आगु को मध्य किछि निश्चित भलो सफलता मिलिबो ये कार्ड मध्य प्रमाण करूछि तेबे आजिर स्पेशल कार्यक्रम रे मन रखंतु उलग्न होई शयन करंतु नाही एवं घरे मध्य ए सब विषय रे अवगत करिबा आवश्यक अछि एबे आसंतु देखिबा बिच्छा राशि को विषय 16 विशाखा नक्षत्र 17 अनुराधा नक्षत्र 18 ज्येष्ठा नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय बिच्छा राशि रो भाई भणी माने आज कोनोसी परिस्थिति को हैंडल करिवे जेते दमदार मनीष हो जीवजंतु हो आपन को कंट्रोल रे रहिबो प्रॉब्लम हो पछे आपन को पाखरे सॉल्व हबो ही हबो ये बेजर आर्काना कार्ड आपन को सिचुएशन किंतु आपन को फेवर रे नाही किंतु आपण जबरदस्ती कोनोसी बलपूर्वक भाव में कोनोसी कार्य को आज आपण त्वरान्वित करेंगे कारण आज कलह जोग रोचे बड़पण रही गोटे क्वालिटी रेतु शनिकर कार्ड अच्छी आपण जेकोसी कार्य करूँ ना कहीं आज धर्म कर्म विचार करूँ विचार करके कम करूँ ताने शनि धर्म कर्म विचार कर आपण को फल प्रदान करेंगे आपण परिश्रम चेष्टा जारी रखु भांगी पड़ू ना निश्चित रिजल्ट भल रहा केवल एति गोटे कथा मन रखु जे कलह आज क्या सहित हबार जोग जदि देखा दूसरी प्रति सतर्क रुहतु कार्य सहित कलह जुक्ति तर्क करूँ ना निज मुखरे लगातु आज लगाम दिंतु कार्य सहित द्वंद्व कल ठार टे दूरे रुहतु तेज समय निश्चित भाव में भल परिणत हम एवं जदि कहि मोर प्रिय बिच्छा राशि व्यक्ति मैंने मन रखु आज स्पेशल कार्यक्रम में हाथ पाद मुह न धोई भोजन करूँ ना पिला भोजन पूर्व हाथ पाद मुह धोवाई शिक्षा दिंतु एवं आसतु देखा जे कि धनु राशि विषय 19 मूला नक्षत्र 20 पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 21 उत्तराषाढ़ नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय धनु राशि भाई भाई मैंने आपण पाखे एक पावर रुझाणा ठीक आज जहाद्वारा सब परिस्थिति को सब समस्या को समाधान करेंगे आपण टैलेंट उपर आज भरोसा निज उपर विश्वास रखी भगवान भरोसा करी किसी भी काम आज आरंभ करेंगे भल समय निश्चित अच्छी बहुत अपरच्युनिटी आपण हाथ को आसो भावी चिंती निर्णय ने जहाँ भी कम कर पूर्व जहाँ सहित आप कथबार्ता सेयार करती आलोचना कर कार्य आरंभ करूँ अल्प किसी रिक्स नहीं कम आरंभ करूँ जदि भी रिक्स न ने तेज से अटकी जी आगे बढ़ी पारे ना तेज आज रिक्स नहीं कार्य करूँ निश्चित कार्य सफलता आपको प्राप्ति हे मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने आज आपको आदर सम्मान स्नेह भल पाइबा ये सब आज निश्चित भाव में आपको प्राप्ति हे आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु अमावास्या संक्रांति हल करने निर्देश दिंतु ना हल अमावास्या संक्रांति हल न करने चाष करुवा व्यक्ति मानक आपण मैंने बारण करने आवश्यक अच्छी एवं आसतु देखा जे कि मकर राशि विषय मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने 21-10 उत्तराषाढ़ नक्षत्र 22-10 श्रवण नक्षत्र 23-10 धनिष्ठा नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने आपण मानी आसी कार्ड 10 ऑफ कप कार्ड ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी जहाँ भी हो किसी भल खुशी अच्छी आज आनंद अच्छी बह प्रस्ताव कार्यकारी आलोचना समालोचना किंबा हो पारे आपण अंतरु आनंद मिल बहुत भल दिन आपण निश्चित भाव में अच्छी तेरे मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि भाई भाई मैंने आपण मानक मुझे कहवाक चाहूँगी कौन एक खुशी अधिक हुई कौन जमी अति लेंबू चिपुड़े पिता हुए अति खुशी जमी सेमती किसी दुख हुए सेमती टाइप किसी एक चिंता आपण मुंड को ग्रास कर जो कार्य आप चिंताग्रस्त समय आज अनुभव करेंगे खुशी मध्य किसी चिंता आपण मन को आसो से प्रति आप ध्यान देवा आवश्यक अच्छी आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु अमावास्या संक्रांति तेल लगातु ना कि घरे परमिशन क्या दिंतु ना एवं आसतु देखा कुंभ राशि विषय मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति मैंने 23-11 धनिष्ठा नक्षत्र 24-11 शतभिखा नक्षत्र 25-11 पूर्वभाद्र नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र में विभक्त होता मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति मैंने मन रखु ये कार्ड आसी लवर्स कार्ड आप निज उपर बहुत अधिक काम आज निश्चित करेंगे सब बालांस बर्तमान बुझे आपण माने जहाँकि आपणकर जीवन मूल्य कौन कौन करवा उचित कौन करवा अनुचित आप सत्यता रखिए तेज आप ठीक डिसीजन नहीं पारे प्रथम प्रथम आपको आज कौन कार्य लगे कि आप पारे कि ना तेज रास्ता बड़ कठिन आपको
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ କିନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ମିଳିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଚାହିଁବେ, ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାହାର ସହ ହାତ ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ 23/11 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, 24/11 ଶତଭିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 25/11 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାରଣ ଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସଫଳତା ଯୋଗ ଅଛି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଭାରେ ବସି ମିଛ କେବେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଭାରେ ବସି ମିଛ କହିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 25/12 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 26/12 ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 9 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼। ଆପଣ କଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଆଜି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବର୍ଡ଼ନ୍ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଖରାପ କାମ କରିବା, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସିବା, ଏସବୁ ଖରାପ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ରିଲେସନରେ ଯେମିତି ଖୁସି ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସମସ୍ୟା କିଛି ଚାଲିଲା ପରି ଜଣାଯିବ। ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରି ରହୁଛି। ଯଦି ବି ସିଙ୍ଗଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଅତୀତର କଥାକୁ ଧରି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ଅତୀତର କଥାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଭଲ ରହିବ। ମନି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଆଜି ଖୁସି ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ମାନହାନି ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ଜଗି ରଖି ଆଜି ଚଳନ୍ତୁ। ଗୋଟାଏ ଦିନକୁ ଦିନ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୟନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଶନିବାର ରବିବାର ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ବାରରେ ସେହି ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 12ଟା ଗୋଟେ ଯାଏ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଜାତକ ଦେଖିବା, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାର୍ବଣ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଯେହେତୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଠିକ୍ ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି। ଯାହାର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାରରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ବାରରେ କେବେ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କାମ ମୋ ଉପରେ ଲଦିଛନ୍ତି ସେ କାମ କରିବାର ମୋର ବିଘ୍ନ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।